hum illa yakhrusun ye mirol dundi molla dino kono min anko e mantraje nyen 95 fake muslim made in China e bota wolto de photocopy le mi manke ka fo 95% muslim انت مسلم كيف 95% خم فاصل 90 من غامبيا كيف انت مانك واحد منهم you know so woman sahayade 95% sufi 95% rawdatul makhazi 95% gamalal kaburu batulal 95% quran karanal minu katay ka tulung alquranula inna qawmi ittakhadhu hadha alquran mahzura ita alquran fo fokule ita karankule mol bendi nyoka momo adiata nyama ba fo nya wo mo masi boleti ikafuko 95% rawdatul makhazi sonda 95% sufi sonda 95% bidamol minan ko be tulun kan dino la afa hasibutum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un fonyinu fo yama ale molde da abas fe alakam one time 95% rawdatul makhazi malesh muwafiqun sonda 95% sufin sonda 95% bidamol sonda 95% alquran karanna gamalal fe ala dino la sonda wo bela photocopy made in China dunya kono fewo fen fengol mi alon ko ka janjan dunya kono sunya fi China wala siata bet sunya fi China ko fanya de English kan made in China ni abondi dunya la maketo kono ite fen plagier bara ñoy fen furi ngo fananta kerin dunya fengol be kono ha abuka beti ay bad na trikin do abita so natare la groupe onya keta 95 photocopy made in China okay sonda mu misil masifa nko aliaje khawarij wal ikhwan al muflisin ومن لف ومن يعلم كوي في العالم العربي إبه مول فاكا نيارا بانكول نين فنكور نين تروليسول أوكي أنيشيال ندول فانا يا والمو جمالة سوفيال والله موي تعالى مسولا كوفاي أي مانيو دبر نويلا كومي أوديول مينكا فتان تولات سي كيمو نينكا muso nana ke ma sel dala ranka kadu sumna alla dron nilu mi wake abula tata fudu ke do ya dingo son mol ni fudu de ni la musol buka kafuno ni muso ka muso kono tinya ite to aduja malla fila yedda bara yefa ni fure yaki gambi ate fon ka siya kun Allahumma salawata angata kabro nga kulwa kunyata ate fon le da bara yefa ni souvier ñun na jaw ya torli sol font you know so wobe ko le kanafe hey ngonto la dino kono na misima dino nta sonna nga mira la jenta sonna al ilm qabla al qawl wal amal altaliye londo folo ñini aliena diam ni wonta aliye fewo femfo alla ni dial aliya de mendal dambele la alla alfalle kaminul tamita bang aliya mir aliya mbinanga fumole to nyanta man sabati fanyale kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin alla dalilo sambana nin ayatra to nya balbu nin to nya talbu ali dey ha dino manke ko dron ka foko min diatete walla la miro walla hani bol fo buka fojje ntol la dino ni londolem ha abuka fo miro la abuka ke jeroti abuka ke kala usas bun kanyine fo akoy tetu alfa kumo no alfa kumo akoy alfa la kumo fanan koto jibe ha usabun yo fole anata jannu usas bun ka fo salafo la lumo le fo karun tol buka alfa batun ka alle batu alfa linke bunya bake nunke la hako fasa ni sai sufiel ka kol dol min le ka atre mawoke bari kala fila wala barako ni la batami yake no moli e wolon pour ye dendeni wala baluni wala mbavla hani wote klad nda sonna wala ni maka mo be kafiri ando akuma sta min dole sai sufiel atondi fo kabula sunna mol be la kene mun duma len ke kafiri ande ni sufiel mi nyam ko be baluri fonna alfa le tarde ka ul buko banni na te ke fan sembendi wolle hani ye baba tonyela mawok itebe minka woman betia no alfate mo sambala arjana de alfate mo dun laje so momo nata sufiele mu die fem fo dino kono altalieta karan ha londo manke ka fo dindi yani ke baale beje billahi wallahi talla ni alman kara aliye fewo fem fo kitabo ni sunnot mbinanga dalilo fo nga fo nyimi fo faniyale kadu ke baata nyawnye man siya to nyani wuliati bire ale sawni banko de faniyabe kerin to nyabe kerin wala siyadete nu misil mol bela alfamu kila sallallahu alaihi wasallam let ha anal abubakar ni umar ni ali ni uthman wo kola anala saibol birin kila ka fa ko alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di adhu alayha bin nawajis amma fo drame kunda songo kunda fati kunda arabol teninte woteje amma fo mofin akala sunnu alwa muta birako al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum islam dina ako ala hal balagh iko hayya futandil ako allahumma fashhad ha
wala mundi ye min voje wala mi da bi ako min manke dinoti bi wonene te kala dinoti koteke bi kola ha birilumi wa ayo jita al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum islam dinan ako ala hal balagh saybol ka hayya futandile ako bi min manke dinoti anene te kala dinoti koteke mol nata yela mirol dundi foy malon quraishin ko la jahilol fango wolle wo ke kala miro dundi dino kono mbe qissa folali kaje ko kam miro dundi dino kono ku jaw bala amr ibn luhay comme lonna li afanya me fil athar atele fanana juno kila la barajo be siala moli beti tu kila sallallahu alaihi wasallam kadu momo e ku kendo ke kila ka barajo sototol so amr ibn luhay momo fane jalam bato ka shirko ke ate fanan ka junubo sototol fo janni lummi arabe moli wulinda kadu munem atel tata sham ninko sham wollem ordon wolti Suria wol Libanon wol ordon malal ka fo nyaadi Jordan wol ka fo to sham wo banko sham wotumo je bankol man to soto folo okay bila tata sham atele nyunna wo jalan wala ke samana maka ala miro kan akata la miro na wasama maka ajnyami makan kol ka obat wo beti alal wollem jalan jumati afara'aytumul lata wal uzza wa manata as-salisatu al-ukhra jumale asamba maka amr ibn luhay so momo e junube baro ke biya jalango bato amr ibn luhay aka junubo soto do fo janni lumi molbe wul momo e ku kendo bara kila fananka barajo soto fo janni lumi molbe wulla atella barajo siata molbe ngamira ke balem aka ngo wartade afengeta amantra dina kono jumale abu jahal le fan folo yof ako munana alabe kila dinni merento ndate abu jahal le siata wote ndu ka fade abal hakam ha foye o to diala fendem fala ke kendani ala miraw nala fenkol so akoto ala nyanda tele kila kadu kila mu dinni wolti aka fa abu sufyan be janne fotba be janne fenge be janne mughair fe munana fo alama wol be jakata kila dinni merento ki wala na jahilo na diamta watu aka fangay be kada marika abu jahal la kumole senka ali abu jahal jamim wala na bire umar ya jabi wala akayo ko bari alale kam mojibe ala tamin kila woki o man tadde na mari mu keba nda to time umar man tubi so bari ala umar bari ne mat ateto abu jahal nya to ma amr ibn hisham wala ma tot okay bari kila ala to la abu jahal so ata amr ibn hisham umar bin khattab bari ne mat biri da ko umar bin khattab ya kay yalo ne munat na ngofo akay otuba niaja ka kila fasa kumo min foten kata banu abdul manaf itolni banu hashim identale so abe lafirina pour waytu itolla lasilo kon alal tulolo nade nunto jahilol ka kumon fo binna mol ka senga ha umar kay nyaadi akay bar nubuwa alale ka wotom mo ala stadi yaminna dia so akay ni abdum fenke wo fo otuba e wo fo amanke kuma ka atondi fon banu abdul manaf aka wolle fasa yaje akay ko aka wolle fasa katu munem ntolla mol itolmu banu fengere banu makhzumi banu makhzum ngamira wala banu adi abu jahal wala amr ibn hisham atoma amr ibn hisham le akaya banu asim ni kanda ko bella ataw fa ataina saadu fa sadna akoye ku ke ngakele fonni be kanyanta tek sai ka fo annabiyo mo bote tolle kon mbam fari manta kela ha ali ajele jahilo le tate ko miral sifaf abu jahal ko manta kela itolla kabila mol takel so wakata dino manke kabila kut kila birabe fisamante ya fola woli yalbe fola ntoli ya mol ke fan kuma ni ko min bela abebe alquran ko ayana bayana mol nyaba ako ikaje gamia mol kalwe ka fo karwo mu woliyet wallahi ay atra han fen abukaje wallahi alazim ndu ita fo kaje ko nyimman kule ke ale misa keno woliyet nin atre dino to nyamalo kadu ka awamo le filindu bawo moya dingo ditla ko ya karani kitabo ni sunno la wo beta bulu sanyi moy ma karam fenna fo binibo wala nibe fin la kesu kudron yaje wala nibe fin la ngoro ma nyim fengo jibe ba nyin non fela ka comment la min jamme tolem de fengere bala ala fengo do mala english fam ala facebook fengo do safara isia ayatullahi khamin ele beje iranianu la khamin e mala mu ne fo english pour nga bulo kadu sial khamin ele be ndula to ngami mbatu nganyim bulo khamin e mala mu na no bije yaje so afele medam fo kam fo mina nyina la jer yo sai ale a be fo alquran ko la koita
mol kany wali tombol min keden do la sate do mol la fi samante al mol la hey abebe alquran kon ala kat la wali ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun wallam juma alladhina amanu wa kanu yattaqun akom minul latan nay tarte ka silana wallam wali ama fo arabo chinese o tubabo juiso fenko amaf fulanyo ni ndara fi samante kila sallallahu alaihi wasallam aqul la fadla lil arabiyyin ala ajami wala ajamiyun ala arabi illa bittaqwa mo fimo man fisiya arabo man fisiya mo fimoti fisamante yawo be ala nyasina dammal amam bamba ndol lañim fankuma ni moya dingo ditela pour ya karandi ala nin kilala ite wo karandi bini bo dammal la sanji moya bula hani sal wulindo amano wolem keta sukur ron ke waran wol dolle be no mabbi hani o kol fo kama beti abawo mata dinol kame ka findi ka molne barantol ka bala fel ka dunte ngam mira for example se Omar Fabaji te wala se Kebol si Abdullah Sisa wa Imam Abdullah Fari ye kitabul karayal Qur'anul tanka ye basol ke so ngaje ko ite man fen karam fo binibo ni bulata wala wote bolola ha wala ngoti wo e kamin fo atondi fa al jahil yafal bi nafsi mala yafal bi la adu jahilo ka kole ka fangola mi yalon ka jawabu ka kar al jahiluna fa mauta qabla mautin wal alimuna wa imma tu fahyaw abi saqal alberi wala fo satufqadu in jahilta wa anta baqi wa tujalina anta wala fuqita fonga muru kila sallallahu alaihi wasallam ko alal dingol londi alquran way londi fengo ber ni murta nyim bekan soufiyel kanyim fanyal mi fo gamol ni nyim quran karawol ni nyim batarol mi be beke kam bidangol to mbe kanale bulle bari mbe kanale bulu nyaadi de fonga muru kitabo ni sunno kan ngata munto al ilmu qabla al qawl wal amal ngata iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ngata nganna dino karambang nganna mol karandi dino comme ibn siran fanan ka fo nyam inna hadha al amru dinun de ha ñun kuñami jetan dino lem de fanzur amman ta'khudunahu dinakum ale mo jibe al balla dino mutala mimbul wala mu londoti ha bari da dara yeddi ngodi mola mi ka ta karanda fenna fo binibo ata karanda fenna fo wot mon tol mamana tamita ni siringo to samaka kele nin suwa kuda na findira jandol lampo kamala sango sandol nin jumo sida sedan ka sika kata fay sundu kungot moya dingo dite ite wo karandi wala sanji muam fo ye wo stupid ndi fam atata je hakilma so bila mi je fanata stupid kati jamal be ni boye kata wido ta sababu be kata wido yolo ka boy imagine ni sida soga an musole komando to le kebor kata wole kilaria so ke nyama de ni pade jinol todi ni wol yo wide confis ni nara tuwa duje fe ofen sore ko to le barako modi to le woke ni tare ko adina na yela balwo beke dani rot so sai ni alala kilo tu ni muslim made in China atondi rawdatul makhazi made in photocopy in China in Gambia ala imanke pengo alboje sai ka fa amadiale ka wandi kafirol le muyti manke musulmol wallahi musol be torol min kono Gambia dolte dingol sot la fo janni be fala dolte futu la fo janni be fala dolte kende ala fo janni be fala ye mol bade kaburol kono mol korte ye fay ko beke mol itolle jawyata tanzimu Daesh wolni jabawtu nusra wolni minulbe Syria wolni Iraq wolni Yemen wolni Libya wol ifamo badingol ha ifama dingole sambaje etele binki dingo samba barim fenko la sambaje ni futata da ka fo munna do kol ifamo lekke korte yefa wokola yena fure salo kema wokola yena ta ye bade wokola yena si yefan kumbondim ni fra kaburu ko to ko kulwa ku nyata nin kirin ajibe mim fa ka fo kaburu ko te mo famlo ha kila sallallahu alaihi wasallam ka fo udu li akhikum fa innahu al ana yus'al al daniro ke al badi we kadu sai ba nyin kaka nako paramle kulwa ku nyata nin kirin wokulo kunyata nin kirim fo yalo ne jumale fo bo karankuno la wodla so nga bula ni mira ko ni lafi ko ni ngatra ko keke dino kon ngo ngatra ila family ko ne modo tra ko do fon lete fon ta anyila kawke ha